হ্যাঁ গাইস দেখি পারবে এটা সমলে মন্দির দেখুন এন্তা ভিউ আছে আগে যাচ্ছি আমি দেখুন ইয়ার যাসন মন্দির দেখি পারবে এন্তা আছে ভিউ ঠিক ফটো দিলব দেখুন এন্তা সিস্টেম আছে সমলে মন্দির টেম্পল মন্দির সে আর আছে इस प्रकार भी होचे समले मंदिर। हाय गाइस देखुन इस प्रकार से भी होचे समले मंदिर देखुन देखुन इटा अंता আছে या मानद खणे अच्छे एका टेम्पल समले मंदिर देखुन एंता अच्छी इस प्रकार से बहुत एरिया है समले मंदिर किनोड़ा किनोड़ा चलो किनोड़ा हाँ गाइस देखो इटा या सूचना केंद्र रहणी स्थल इनता सिस्टम अच्छे भितरे ये भी अच्छे मेन मंदिर पाखे देखुन एत सुंदर जगह फार्स्ट टाइम आसছে मुई समले मंदिर देखुन प्रकार আছে गाइस एंता আছে देखो এটা बहुत सुंदर আছে समले मंदिर ये प्रकार दिसছে कोई जानतो नाही किंवा फुलगाचा मरंगो हात लगावतो नाही देखुन ओले आवजना देखुन एंता আছে आमे दर्शन कर जाइछु मेन मंदिर के आगे अच्छे देखुन एंता सिस्टम अच्छे व्यू देते बहुत अच्छे नहीं कहना इस प्रकार से व्यू समले मंदिर पाखे आगे जगह गाइस देखुन ये लाइन लगी इटा मेन मंदिर देखी पार्थिवे
দেখুন ସାଙ୍ଗମାନେ ଏନ୍ତା ଅଛେ ମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇ ପ୍ରକାର ଭି ଅଛେ ভিডিও অথবা ফুল ভিডিও দেখুন এন্তা আছে বিভিন্ন প্রকার ভিউ মন্দির সামনারে মন্দিরে নেওয়ালা আছে ক্যামেরা এতলাগি বাহারু শুটিং করা হচ্ছে দেখুন जय माँ समले देखो ये प्रकार भी होचे समले मंदिर समलपुर हाँ फास्ट टाइम आसचु जय माँ समले এটা আমার চপল স্ট্যান্ড আমি না বুট রখিথিনু এটা এটা হচ্ছে চপল স্ট্যান্ড দেখুন চপল স্ট্যান্ড হাই গাইস আমি দর্শন করে আসছিলু এবে দর্শন করে বাহারুছুন মন্দিরু এটা গেট বজার দিচ্ছে মেন গেট জয় জয় মা সমলে এটা দেখুন गाड़ी स्टैंड सफा सुतरा एत अच्छे बहुत बढ़िया अच्छे समले मंदिर बहुत सफा सुतरा अच्छे हमार गाड़ी रखी मोटरसाइकिल आगे सेटा जय माँ समले।